क्या आपने कभी किसी गलत फैसले के नताइज का सामना किया है और महसूस किया है कि जैसे सब कुछ बखर रहा हो? तो आज हम एक ऐसी कहानी में झांक रहे हैं जो हमें दिखाती है कि खुदा किस तरह हमारे सबसे निचले लम्हों को फतह के मौके में बदल सकता है। हम एक समूल बाब 29 आयत 11 से लेकर बाब 30 आयत 31 तक, साथ ही जबूर 6 और 18 और 2 समूल बाब 22 का मुताला कर रहे हैं, जहां हम दाऊद के दिल दहला देने वाले नुकसान को देखते हैं और एक मुजज़ाना बहाली। इस हिस्से का मरकजी पैगाम जबूर 18 की आयत 27 से 30 में पाया जाता है। तो फरोतनों को बचाता है, लेकिन मगरूर आंखों वालों को नीचा दिखाता है। ए खुदावंद, तो मेरा चिराग रोशन रखता है। मेरा खुदा मेरी तारीकी को रोशनी में बदल देता है। तेरी मदद से मैं लश्कर पर हमला कर सकता हूँ। अपने खुदा के साथ मैं दीवार फलांग सकता हूँ। जहां तक खुदा का ताल्लुक है, इसकी राह कामिल है। खुदावंद का कलाम बेऐब है। वो ढाल बनता है इन सब के लिए जो इसमें पना लेते हैं। ये इबारत इस सफर को समेटती है जो फरोतनी से लेकर खुदाई ताकत तक जाता है, जैसा कि हम दाऊद के तजुर्बे में देखते हैं। हमारी कहानी दाऊद और उसके आदमियों से शुरू होती है, जो फुलसती फौज से निकाले जाने के बाद जिंदगा वापस आते हैं, लेकिन अपने खानदानों और घरों को पाने के बजाय वो तबाही देखते हैं। अमलीकियों ने उनके शहर पर हमला किया था, इसे जलाकर राख कर दिया और उनकी बीवियों, बेटों और बेटियों को कैद करके ले गए थे। ये मुकम्मल मायूसी का लम्हा है जब दाऊद और उसके आदमी इतना रोते हैं कि उनमें मजीद रोने की ताकत नहीं रहती। ये तबाही बराह रास्त इस फैसले का नतीजा है जो दाऊद ने पहले किया था, जब उसने फुलसतियों के दरमियान पनाह ली और अपने ही लोगों को गैर महफूज छोड़ दिया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे फैसले, खास तौर पर वो जो खौफ की बुनियाद पर किए जाएं, न कि ईमान की, दूर रस नताइज ला सकते हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। इसी बहरान के लम्हे में हम एक मोड़ देखते हैं। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि दाऊद बहुत परेशान हुआ क्योंकि लोग इसे संसार करने की बात कर रहे थे। हर शख्स अपने बेटों और बेटियों के गम में दिल शिकस्ता था, लेकिन दाऊद ने अपने खुदा में तकवीत पाई। एक समूल 30 बाब और आयत 6। ये आयत मायूसी से अज़्म की तरफ, इंसानी कमजोरी से इंसानी ताकत की तरफ एक तब्दीली को जाहिर करती है। दाऊद का इस बहरान पर रद्द अमल हमें यह सिखाता है कि अपनी गलतियों के नताइज से निमटने के लिए कुन बुनियादी असबाब को अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे तारीक तरीन लम्हात में खुदा की तरफ रुजू करना कितना अहम है। दाऊद खुद पर तरस खाने में नहीं पड़ता और ना ही मसला को अपनी ताकत से हल करने की कोशिश करता है, बल्कि वो खुदावंद से दरियाफ्त करता है। एक समूल बाब 30 और आयत 8, जहां वो खुदा की रहनुमाई और ताकत तलब करता है। जबूर 6 जो इस वाक़ये से मुंसलिक है, हमें इस वक्त दाऊद के दिल की कैफियत का अंदाजा देता है। ये रहम और नजात की फरियाद है जो हमें दिखाती है कि खुदा के सामने अपना दुख दिल से बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है। दाऊद जबूर 6 की आयत 6 में लिखता है, मैं कराहने से निढाल हो चुका हूं। सारी रात में अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगो देता हूं और अपने पलन को आंसुओं से तर कर देता हूं। फिर भी वो आयत 9 में एतिमाद के साथ नतीजा निकालता है कि खुदावंद ने मेरी रहम की फरियाद सुन ली है। खुदावंद मेरी दुआ को कबूल करता है। खुदा की तरफ से दाऊद की दरखास्त का जवाब फौरी और हौसला अफजा था। उनका पीछा करो, तुम यकीनन उन्हें जालोगे और नजात में कामयाब होगे। एक समूल 30 और आयत 8। ये वदा दाऊद को अमल पर आमादा करता है। वो और उसके आदमी अमलीकियों का पीछा करते हैं, उन्हें जा लेते हैं
اور جو کچھ چھینا گیا تھا وہ سب کچھ واپس لے آتے ہیں بغیر کسی ایک شخص کو کھوئے۔ لیکن کہانی صرف نجات پر ختم نہیں ہوتی۔ مال غنیمت کے ساتھ داؤد کا برتاؤ ہمیں اس کے دل میں آنے والی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کچھ آدمیوں نے سارا مال غنیمت اپنے لیے رکھنا چاہا تو داؤد نے اصرار کیا کہ اسے برابر تقسیم کیا جائے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تھکن کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ اس نے اعلان کیا، جو شخص سامان کی حفاظت کے لیے رکا اس کا حصہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا جو جنگ میں گیا۔ سب برابر شریک ہوں گے۔ 1 سموئیل باب 30 اور آیت 24۔ یہ واقعہ زبور 18 اور اس کے متوازی 2 سموئیل 22 پر ختم ہوتا ہے، جو خدا کی نجات کے لیے حمد و شکر کے گیت ہیں۔ یہ زبور خدا کو ایک طاقتور نجات دہندہ کے طور پر واضح انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کی وفاداری اور اس میں پائی جانے والی پناہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی غلطیوں کے نتائج کا سامنا کرتے ہیں تب بھی خدا کا فضل دستیاب ہوتا ہے۔ جب ہم خود کو فروتن کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ دشمن کے لوٹے ہوئے کو بحال کر سکتا ہے۔ ہم شکر گزاری اور حمد کی طاقت کو بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ مشکل حالات کے بعد بھی۔ یقین کریں، میں نے بھی اپنی زندگی میں کئی غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن خدا ہمیشہ وفادار رہا ہے اور اس کے پاس فضل کی کوئی کمی نہیں۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، جب آپ کو اپنے غلط فیصلوں کے نتائج کا سامنا ہو تو سب سے پہلے خدا کی طرف رجوع کریں۔ ہر چیز کو خود سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 2، اپنے جذبات کے بارے میں خدا سے ایمانداری سے بات کریں۔ اپنے درد اور تکلیف کو اس کے سامنے ظاہر کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ 3، خدا کی رہنمائی کو سنیں۔ اکثر جب ہم خاموش ہو کر اسے تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ خدا کے وعدوں پر دلیری سے عمل کریں۔ جب خدا آپ کو کوئی سمت دے تو ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ فتح کی برکتیں دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ خدا کی رہائی کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے نہ رکھیں۔ 5، شکر گزاری اور حمد و ثنا کی مشق کریں۔ مشکل حالات کے بعد بھی یہ آپ کے خدا پر بھروسے کو مضبوط بناتی ہے۔ اور 6، یاد رکھیں کہ خدا ہمارے سب سے نچلے لمحات کو بھی مواقع میں بدل سکتا ہے، تاکہ وہ ہمیں بدل دیں اور ہمیں فتح عطا کرے۔ عملیق کے ہاتھوں داؤد کے خاندان کے اغوا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی صورتحال خدا کی نجات سے باہر نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا آج آپ کسی ایسی فیصلے کے نتائج کا سامنا کر رہے ہیں جس پر آپ کو افسوس ہے؟ یاد رکھیں، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ وہ نہ صرف آپ کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ سب کچھ واپس لوٹا سکتا ہے جو کھویا ہوا لگتا ہے۔ داؤد کو یاد کریں اور سیکھیں کہ اپنی طاقت خدا میں کیسے تلاش کی جائے۔ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی تاریکی کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔